हेलो सांग मैंने जय जगन्नाथ मु पहुंची आम कॉलेज को तो आम कॉलेज रो एनुअल फंक्शन रोचे एनुअल फंक्शन तो भीतर को जीवा कौन कौन अच्छी एवं सार मान को पचारिबा तो जानिया कौन कौन रखाई प्राइज कौन अच्छी डांस फैंस कौन करेंगे पिला तो भीतर को चलो किसी कहतु एनुअल फंक्शन आज आम स्कूल रो काली आम जानी पीएमसी मेला होता आज हूँ आम एनुअल फंक्शन आज भी काली भली एवं काली ठू अधिक भाव में कौन प्रोग्राम हबार अच्छी कल्चरल प्रोग्राम सब अतिथि मैंने आसवे आम विद्यालय छात्र छात्री मानकर ड्रेसअप आउर मोराली से माने माने कौन एंजॉय करछंती आज रही फंक्शन को आम प्लस टू झील मैंने केमिति वेलकम समर्थन आम गेट पाखरे अच्छी सब अतिथि मानू कौन वेलकम करेबे जाहू एमती जो फंक्शन सब वर्ष होउची आम स्कूल रे एमती सब वर्ष हो थाउ जहाँकि आम विद्यालय पे कौन गर्व और गौरवर कथा आउ आमे माने तो सब अच्छू टीचर माने सब पिला माननकु गाइड करने को एवं अतिथि माननकु सत्कार करने को आ एमती आशा करे सब पिला माननक सहित एवं आम सब सार माननक सहयोग रे एई फंक्शन टी आगु को चलू आउ बहुत ना करू हमर लोकंदर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय बस एतिकी आ तुमन को धन्यवाद ये जो मीडिया आया हिसाब रे आप तुम माने जो वीडियो करूचो हम स्कूल को हाईलाइट कराओ ये जो बड़ा हाईलाइट होबो हमर स्कूल सेति पई ध्यान दियो जगन्नाथ सर प्रोग्राम पाई कोन एक्टिविटी रहिछि माने प्रोग्राम पाई तो एक्टिविटी बहुत सारा अछि काहे ना प्रोग्राम रे देखो नाचो गीत आज मनो एक्शन सब प्रकार आज होबो आउ पिला माने आज भरपूर एन्जॉय करिवे एवं हम अतिथि माने मते भरपूर एन्जॉय करिवे ता सहित हम गाँ रो ग्रामवासी माने सेमाने मते आसुछन्ती खाइया पीबार बंदोबस्त एठारे अछि सब प्रकार एठी माहौल पूरा गरमा गरम पूरा चली 2 दिन हबो पूरा अनुष्ठित हो जाइए आ बहुत सुंदर लगुच ये माहौलटा तुम मैंने निजे फिल कर पार्थुबो आउ जते समय गड़िबो सेते आहुरी मजा बढ़िबो। थैंक यू सर जाओ कहले फंक्शन सर किछ कहंतु आज हूँ आम विद्यालय वार्षिक उत्सव से समस्त भीतर उत्कंठा समस्त भीतर उत्साह सांस्कृतिक प्रोग्राम दुईटा परेड हम सब पिला भीतर आग्रह डांस कर चलचंचल परिवेश आपण मैंने देखिपे से बहुत खुशी लगुच एत संख्यक पिला आसी बाहर लोक भी आसी बहुत भल भाव में एंजॉय करूँ आशा करूँ आउ ग्रामवासी मानक कहूँ जे से भी आसतु आम वार्षिक उत्सव एंजॉय करके जातु। थैंक यू सर अनर कौन सर खाली वाला आ किछ हैप्पी फील होउची ओहो आउ नाचिबनी आज आम पहुँचु सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय कोड़पड़ा और विद्यालय आज विद्यालय वार्षिक उत्सव अनुष्ठित होउची प्रति स्कूल रे वार्षिक उत्सव जमी अनुष्ठित हुए ए वर्ष आमर कोड़पड़ा सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय वार्षिक उत्सव अनुष्ठित होउची आम पाखे अतिथि मानकर आगमन हो सारी पिला उत्कंठा रही आम देखा डायरेक्ट व्यू देखा पिला केमी उत्कंठा रही कैमेरा पर्सन को कहबी पिला देखेबे समस्ते केमी खुशी रही पिला देखेबे समस्ते आउ मंच प्रस्तुत हो सारे आम अतिथि मैंने आगे अतिथि मानक फोटो ने मु अनुरोध करी अतिथि मान आम पाखे पहुँचती सांस्कृतिक कार्यक्रम से नाम पिला माने दौरान मन में समस्त उत्कंठा बढ़ी रही आनंद भरी रही पिला आम प्रतिक्रिया नवा पिला माने कौन कहते केते उत्साहित अच्छा केमी खुशी लगुच केमी लगुच विद्यालय वार्षिक उत्सव बहुत भल लगुच केते खुशी अच्छ बहुत ठीक अच्छी परवर्ती आम प्लस टू छुआ मान प्रतिक्रिया नवा से केते खुशी अच्छा प्लस टू छुआ मैंने आमर ये नूतन भाव जो प्लस टू खोल जाने आसिक पाठ पढ़ुंट से केते खुशी अच्छा कहे बहुत खुशी भल लगुच ना कार्यक्रम भल लगुच धन्यवाद आम पाखे जड़े सार अच्छा आमर तापस सार जड़े अच्छा जे पिला सब नाच गीत सहित पाठ पढ़िया निजक सामिल करते सार को आम कि पचारा सार केते खुशी अच्छा आज ये वार्षिक महोत्सव बहुत खुशी अच्छे आसंता काली आज शेष दिन गत काली पीएमसी उत्सव थिला ताकू नहीं केते उत्साह थिले
ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଥିଲି ଭଲ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ କଣ ନାଚ ଗୀତ ହବ ବୋଲି ଶୁଣା ଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବାର ଅଛି ଆଜି ହେଲା କି ଆଉ ଆମର ଅତିଥି ମାନେ ଆସିଲେ କି ନାହିଁ ମାନେ ଆସିବେ ଆଉ କିଛି ଆସିଲେନି ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ସାର୍ ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବେ ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇକି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ସବୁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଜି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଆଜି ଫଙ୍କସନ୍ ଆଜି ଫଙ୍କସନ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ନାଚ ଗୀତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଳଖିଆର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଜଳଖିଆ ବି ଆମେ ଖାଉଛୁ ପିଲାମାନେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଛନ୍ତି ଉପମା ବୁଗୁନି ଆଉ ଚିକେନ ଫିକେନ କାଲି ହେଇଥିଲା ଆଜି ଡାଲମା ଖଟା ଫଟା ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ଆଜି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଭରପୁର ପିଲା ପୁରା ଫୁଲ ଦମରେ ବସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆମର ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଶା କରେ ଆଜି ଆମ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ବହୁତ ଭଲରେ ହବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଜି ବହୁତ ସାରା ସହଯୋଗ ରହିବ ନାଚ ଗୀତର ଆଜି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ଆଉ ଆମର ତ ମହେଶ୍ୱର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟରେ ବୋବାଲ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଲଗା ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଉ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଥାଉ ଆମ ପାଖରେ ଆମର ସୁଦୂର ମଧ୍ୟ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ସାର୍ ଯେ ଶୀତ ସକାଳକୁ ଖାତିର ନ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ରହିଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବି ସାର୍ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ଏମିତି ମାନେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ପିଏମ୍ସି ମେଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଆମର ହେଇଛି ପିଏମ୍ସି ମେଳା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗାମୀ ଜାରି ହଉ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଖମୟ ହଉ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଯାଉ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଟ୍କୁ ଯିବା ଆମର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅତିଥି ଦେବ ଭବର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ସିଧାସଳଖ ଆମର ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ସେ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯିବା ପ୍ରଥମେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ଭିତରେ ଆମର ଗେଟ୍ ଆମର ଯେମିତି ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଯେମିତି ସଦୃଶ ଥାଏ ଦ୍ୱାରରୁ ଜାଣିହେଲେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେମିତି ହଉଛି ସବୁ ଜାଣି ହୁଏ ଆମେ ଯେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଦେଖେଇ କହିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ 2025 ଆମେ ଯୋଉ କୋଡପଡା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଙ୍ଗୋଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ସୁପରିଚିତ ଚିତ୍ତ ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବି ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଏବଂ ଗତକାଲି ଯୋଉ ପିଏମ୍ସି ମେଳା ଥିଲା ଆଉ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ସାର୍ କହିବେ 2025-26 ପିଏମ୍ସି ମେଳା ଏବଂ ଆଜିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଆଶା କରିବି ଏଇଭଳିଆ ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ ସମାଜକୁ ଆମେ ସବୁ ଏକ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଏହା ଥିଲା ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ এইଭଳି ଭାବେ ଭଲ ପାଇବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଥାଉ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ এইଭଳି ଭାବେ କାମ କରୁଥାନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ଭିତରେ ଆମର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣୀ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଏବଂ ଗତକାଲି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା କେତେ ଖୁସି सर बहुत खुशी अच्छु आमे आमे आज देखुचंती साड़ी पिंधिकी आसिकी समस्त अतिथि माननकु वेलकम करूचु अतिथि माननकु चंदन सिंदूर फूल सहित नमस्कार मध्य करूचु हम बहुत खुशी अच्छु सर आ विद्यालय विषय कौन कहबे विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री एवं आज जो ये कार्यक्रम को लेकिन कौन कहबे सर आम विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री मानकर तो बहुत योगदान अच्छी से बिना आम कि नुहे तथा आम बहुत खुशी अच्छु सर से बहुत अवदान अच्छी जाओ धन्यवाद यही भाव तुम मानकर अवदान सब थाऊ एवं सुंदर भाव अतिथि मानक आमर पाछोटी आण और कार्यक्रम सभा कार्य खूब कम समय अनुष्ठित हो आम जा परवर्ती समय छोट छोट पिला पिलाने केते खुशी अच्छा कहे एवं बापा आमर कुनी भाई अच्छी आमर कौन ना पुओ प्राणेश माझी आउ केते खुशी अछि आज जो वार्षिक उत्सव विद्यालय पालन होची वार्षिक उत्सव होची मु बहुत खुशी अछि आउ तमे भाग नैजो कि नहीं आजी ना आउ आसंता का सॉरी गतकाली जो थिला पीएमसी मेला आउ गुपचुप गुपचुप खाइलो ना काली जे स्टॉल पड़थिला मु सुनिथिली आज्ञा आउ आज नाच गीत देखिबो हला आउ सखाळु कोन खाइ के आछो सकाळु भात और आलू भजा
ठीक अच्छे भल से भाव आलू भजा भात खाओ सुस्थ रुह एवं कार्यक्रम को उपभोग कर ये थिला हमर ये षष्ठ श्रेणी कुन्नी भाईटे आम रोचे एवं परवर्ती पर्यायर आम देखा सांस्कृतिक कार्यक्रम और सभा कार्य अनुष्ठित हो से देखा धन्यवाद। तो वर्तमान अतिथि मैंने पहुंची आसुचंती उपस्थित देवतुल्य मोर अतिथिगण आबाल वृद्धा वनिता सुधी सज्जन मंडली आज नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवम्।